اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص نظر سے منور کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ عام لوگوں کے بیچ رہتے ہیں مگر ان کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ ان کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے جو دکھ اور تکلیف سے پربھاوت نہیں ہوتا۔ وہ غم دیکھتے ہیں مگر غم ان کے دل کو نہیں چھوتا، پریشانی ان کے وجود کو مٹتی نہیں، اور مشکلات کے طوفان ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کی ہلچل محض پردہ ہے اور اللہ کی قربت ہی ان کی اصلی دنیا ہے۔ ان کے بارے میں نبی نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ نور ظاہری نہیں، یہ دل کا آئینہ ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو عام انسان کے نصیب میں نہیں۔ ان کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے جو ہر لمحہ اللہ کی موجودگی کی یاد دلاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے ایک صوفی بزرگ کا جو عام لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن ان کی ہر حرکت، ہر سوچ، ہر سانس اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک دن جب شہر میں قحط پڑا اور لوگ پریشانی میں گھرے ہوئے تھے، وہ بزرگ بازار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ذکر میں مگن تھے۔ باہر شور تھا، لوگ فریاد کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں سکون کی روشنی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ انسان کس طرح دنیا کی ہنگامہ خیزی سے اثر نہیں لیتا۔ دل میں سکون، آنکھوں میں خاموشی اور وجود میں روشنی۔ یہ سکون محض ذہنی سکون نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، ایک ایسا سکون جو اللہ کے قرب کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں خاموش ہوتی ہیں مگر ان کے اندر ایک بصیرت ہوتی ہے جو ہر منظر کو دیکھ کر اللہ کی حقیقت کو پہچان لیتی ہے۔ یہ لوگ دکھ دیکھتے ہیں، غم سنتے ہیں اور پریشانی کے حالات میں رہتے ہیں، مگر وہ سب کچھ اپنے دل میں برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی خوشی یا دکھ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کی زندگی کی رہنمائی اللہ کی محبت اور ذکر سے ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی یہ کیفیت عجیب ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ان کی نگاہ میں دنیاوی حادثات محض امتحان کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہ ہر آزمائش کو سکون کے ساتھ جھیلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت اور قربت کا وہ درجہ ہوتا ہے جو عام انسانوں کے لیے ناقابل فہم ہے۔ پہلی نشانی، دنیا کی حقیقت کو پہچان لینا۔ اللہ کے نور سے دیکھنے والا شخص دنیا کو وہی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مگر معنی بدل جاتے ہیں۔ جہاں لوگ محلوں اور گاڑیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، وہ جان لیتا ہے کہ یہ سب صرف امتحان کا سامان ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ دنیا ایک میلہ ہے جو چند دنوں میں ختم ہو جانا ہے اور اصل سفر تو آگے ہے۔ ایسے لوگ جب بازاروں میں چلتے ہیں تو دنیا کے فریب کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے اور وہ اپنی توجہ آخرت کے اصل سفر پر لگا دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب یہ نور کسی کے دل میں اتر جائے تو دنیا کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ایسا شخص چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر گھبرا نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اہل اللہ کی یہ زندگی عام انسان کے لیے سبق آموز ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی ہلچل میں بھی سکون پایا جا سکتا ہے، پریشانی اور دکھ کے طوفانوں میں بھی دل میں روشنی برقرار رکھی جا سکتی ہے، اور اللہ کے قرب میں رہ کر ہر حال میں سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی نشانی صرف یہ نہیں کہ دل میں سکون ہے، یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ ان کی بصیرت عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر منظر اور ہر انسان میں اللہ کی حقیقت کو پہچاننے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص مقام، لقب یا دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو ان لوگوں کے دل میں سیراب ہو جاتی ہے جو صادق دل، ذکر اور خشوع کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نگاہیں صرف دیکھتی نہیں بلکہ سمجھتی اور پہچانتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل کی آنکھوں سے ہر ماحول، ہر شخص، ہر لمحے میں اللہ کی حقیقت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جب وہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ایک لمحے میں جان جاتے ہیں کہ یہ جگہ سکون دیتی ہے
या फिक्र पैदा करती है। जब वो किसी इंसान के करीब होते हैं तो दिल की धड़कन, बातों की आवाज, खामोशी की जबान, सब कुछ समझ आ जाता है। और ख्वाब में आने वाले छोटे इशारे या ख्याली मंजर उनके लिए एक पैगाम होते हैं कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। ये सब कुछ आम इंसान के नसीब में नहीं, ये अल्लाह की खास अता है। ये वो खास कैफियत है जो सिर्फ अहले अल्लाह के दिल में पैदा होती है। अल्लाह के नूर से मुनव्वर लोग अपनी आंखों और दिल को रूहानी खुराक देते हैं। ये खुराक जिक्र, फिक्र, नमाज और रोजे से हासिल होती है। ये लोग अल्लाह की याद में इतने डूब जाते हैं कि हर लम्हा, हर ख्याल और हर हरकत उनकी रूह की रोशनी में झलकता है। ऐसी नजर महज देखती नहीं बल्कि समझती और पहचानती है। वो किसी की हालत दिल की गहराई से जान लेते हैं, किसी माहौल में छुपी हल्की खुशबू या सुकूत को पढ़ लेते हैं और ख्वाब या ख्याली इशारों में भी अल्लाह की हिदायतों को पहचान लेते हैं। सूफिया कहते हैं, ये वो निगाह है जो दुनिया के पर्दे हटा देती है और हर लम्हा एक राज की रोशनी दिखाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी जगह बैठते हैं और एक सुकून दिल में उतरता है? क्या आपने कभी किसी शख्स की खामोशी या मुस्कुराहट में इतनी गहराई महसूस की है कि दिल जान गया कि ये शख्स या ये लम्हा खास है? क्या ख्वाब में कोई हल्की सी झलक आपके दिल को हिलाने के बाद हकीकत में बदल गई? अगर हां, तो यकीन जानिए कि ये वही छोटी छोटी रोशनी की किरणें हैं जो अल्लाह के नूर से देखने वाले अहले दिल में रोशन होती हैं। ऐसे लोग दुनिया में अकेले नहीं हैं। उनके साथ सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की मौजूदगी है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे और क्या चाहिए। दुनिया के दुख, गम, परेशानियां सब कुछ महज इम्तिहान है, लेकिन उनके दिल की रोशनी को हिला नहीं सकती। ये अल्लाह की मोहब्बत का खास इनाम है कि एक इंसान दुनिया में रहकर भी अल्लाह की कुर्बत में मुकम्मल सुकून हासिल कर सकता है। ये खुशी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमें भी ये सबक देती है कि अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह पर तवक्कुल हमें हर हाल में रोशनी दे सकता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल पर अल्लाह का नूर उतरा हुआ है। ये लोग आम लोगों में रहते हैं, मगर उनके दिल की दुनिया अलग होती है। उनके दिल में एक सुकून और खुशी होती है जो दुनिया की हलचल, दुख, परेशानी या तकलीफ से प्रभावित नहीं होती। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की कुर्बत में रहकर हर लम्हे रोशनी और सुकून महसूस करते हैं। ये रोशनी उनके दिल में एक मुस्तकिल कैफियत पैदा करती है जो हर हाल में उनके दिल को मजबूत और मुतमिन रखती है। तीसरी निशानी, अल्लाह की कुर्बत में खुशी और सुकून। अहले अल्लाह के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उनके दिल में अल्लाह की मौजूदगी का इल्म और सुकून हो। दुनियावी दुख, परेशानी और मसाइब उनके दिल को नहीं हिला सकते, क्योंकि उनका दिल अल्लाह की रोशनी से मुनव्वर होता है। ये वो लोग हैं जो हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं और हर लम्हा अल्लाह की मोहब्बत में डूबे रहते हैं। ऐसी खुशी और सुकून महज ज़हनी या जिस्मानी हालत नहीं बल्कि रूह की रोशनी है। वो दुनिया में रहकर भी दुनिया के नहीं होते, क्योंकि उनके दिल का मरकज सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। ये खुशी उनके चेहरे, उनके रवैये और उनकी खामोशी में भी झलकती है। जब वो हंसते हैं तो उनकी हंसी में एक सुकून है जो दिल को छू लेता है। जब वो खामोश होते हैं तो उनकी खामोशी में अल्लाह की मौजूदगी की अक्कासी होती है। ये लोग कभी अकेले महसूस नहीं करते। उनके साथ सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की मौजूदगी होती है। जब अल्लाह किसी के दिल में नूर डाल देता है तो उसे दुनिया की किसी ताकत की जरूरत नहीं रहती। दुनियावी मुश्किलात, परेशानियां और दुख सब कुछ महज इम्तिहान होते हैं, लेकिन उनके दिल को झंझोड़ नहीं सकते। ये अल्लाह की वो नेमत है जो हर इंसान को नसीब नहीं होती, और ये भी हकीकत है कि जिसके साथ अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती। ये सुकून और खुशी जो अहले अल्लाह के दिल में है, बाकी लोगों के लिए सबका है कि अल्लाह की कुर्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल में एक खास सुकून उतर गया, या किसी लम्हे में ये जान लिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा चाहे हालात कैसे भी हों? क्या आपने कभी दिल में महसूस किया कि अल्लाह की मौजूदगी आपके साथ है और दुनिया की परेशानी आपको नहीं छू सकती? ये वो लम्हे हैं जब इंसान समझता है कि अल्लाह की रोशनी हर दिल में हो सकती है और हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत में सुकून हासिल किया जा सकता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया तो कमेंट में जरूर शेयर करें। ये छोटे छोटे लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह की कुर्बत सबसे बड़ी नेमत है, और जो अल्लाह के करीब है
उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि अहले अल्लाह की खुशी और सुकून अल्लाह की कुर्बत से आती है। दुनियावी दुख, गम और परेशानियां उनके दिल को प्रभावित नहीं कर सकती। उनकी जिंदगी हमें सबक देती है। अल्लाह की याद, जिक्र और कुर्बत से दिल में सुकून पैदा होता है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे और क्या चाहिए। अल्लाह हमें भी अपने नूर से मुनव्वर करे, दिल को सुकून दे और अहले अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफीकत अता फरमाए। आमीन। ए अल्लाह, हमें भी उन बंदों में शामिल फरमा जिन्हें तूने अपने नूर से नवाजा है। ए अल्लाह, हमारे दिल को दुनिया के फरेब से पाक फरमा और अपनी मारिफत की रोशनी अता फरमा। या अल्लाह, हमें दुनिया की हकीकत पहचानने वाली आंख अता फरमा, वो दिल दे जो हर हाल में तेरे करीब रहे, और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके बारे में नबी करीम ने फरमाया कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। यही है हयात दीन का पैगाम, दिल को अल्लाह के करीब लाने वाला सुकून, कुरान व सुन्नत की रोशनी में जिंदगी का सफर और ईमान को मजबूत करने वाले लम्हात।